салом тамошобинони азиз, мо имрӯз қарор дорем дар шаҳри Панҷакент. Давраи интихоботӣ аст ва қайд кардан ба маврид аст ки имрӯз иштирокчиён воқеан аз ҳарвақта дида зиёдтар ҳастанд. Ман Мубориз Усмонов ва ҳамкори ман Шабнам Абдуллозода имрӯз омадем танҳо бо як мақсад: барои дарёфт кардани гулдухтарони аз ҳама зебо. бале Мубориз, воқеан мавриди қайд аст ки имрӯз мо дар шаҳри Панҷакент қарор дорем ва воқеан ин шаҳр шаҳри таърихӣ аст, макони санъату ҳунар аст. Воқеан тамоми шоирону нависандагон аз ин макони таърихӣ ҳастанд ва бояд қайд кард ки асосгузори адабиёти классики тоҷик Абуабилдор Рӯдакӣ маҳз дар шаҳри Панҷакент ба дунё омаданд. Воқеан дуруст мегӯӣ Шабнам, ин макони қадимӣ аст. дарёи Зарафшон, сарразми қадима. Як далели дигарро ҳатман гуфтан лозим аст, зеро ки дар соли 2020 ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтанд ки 5500 солагии сарразми қадимаро ҷашн гиранд. Дӯстони азиз, ба ин сана ҳатман қарсак зандан лозим аст. воқеан гулдухтароне ки имрӯз дар барнома ҳозир шудаанд, ҳамагон бо як омодагии ҷиддӣ омаданд, ҳамагон зебо ҳастанд. воқеан медонед Мубориз, намедонам кадоме аз онҳо ҳолӣ меомада бошанд, ман дар ҳайратам. инҷо макони санъат, ҳунар, фарҳанг ва адаб аст ва мо умед баро мебандем ки иштирокчиён, гулдухтарони зебои шаҳри Панҷакент аз дигар минтақаҳо бояд ки донотар, бояд ки шеърхонӣ, сурудхонӣ, бисёр ҳунарҳое дошта бошанд ки воқеан ҳам фарқ кунанд, зеро инҷо макони истеъдодҳои беназир аст. Мубориз, пеш аз оне ки барномаро бо гулдухтарон шурӯъ намоем, мехостам як суруди дилнишине дар иҷрои ҳунарманди воқеан ҳам маҳбубу шинохта ки маҳз зодаи ҳамин шаҳри Панҷакент аст, Нигина Монқулова, бо ҳам мешнавем, пас он барномаро идома хоҳем дод. тамошобинони азиз, қайд кардан ба маврид аст ки нахуст муаррифии таронаи нави Нигина Монқулова дар доираи барномаи Зебосанам баргузор мегардад. истиқбол мегирем Нигина Монқулова бо таронаи дили ман хонаи ту. рафтем.
иштирокчиёни мо имрӯз аз ҳар вақта агар мо шаҳри хуҷандро нигоҳ кунем, агар мо кӯлобро, бохтаро ва ҳатто хорокро нигоҳ кунем, дар Панҷакен воқеан ҳам имрӯз иштирокчиён зиёд ҳастанд. Мо як нуқтаи муҳимро бояд қайд кунем ки аз мобайни воқеан ҳам иштирокчиёни зиёд танҳо фосилаи яъне ки адади муайяни иштирокчиён метавонанд ки ба даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 рохат ёбанд. Ман фикр мекунам ки нафаре ки воқеан ҳам зебост, чихеле ки шарту яъне ки қоидаҳои махсуси озмуни зебосанам аст, ба онҳо ҷавобгӯ бошад. Он гоҳ аъзои ҳакамони мо танҳо тугмачаи сабзро пахш мекунанду халос. Ман имрӯз мехоҳам ки барои шумо аъзоёни ҳакамони моро муаррифӣ кунам. шинос мешавем Дилхоҳи Нозиршо, корманди соҳаи телевизион ва радио. Кафко биёед шумо. ва ҳамзамон як нуқтаи муҳими дигарро қайд кардам ба аст ки соли 2011 вақте ки бори аввал барномаи зебосанам рӯи экранҳо баромада буд, мас Дилхоҳи Нозиршо яке аз доварони мо буданд. Як қарсаки дигар барои ин нафар. дӯсти воқеан ҳам беҳтарини ман, ҳунарманди маҳбуб, нафаре ки воқеан ҳам ошкор намуд ки агар истеъдод бошад инсон дер ё зуд шӯҳрати беандоза пайдо мекунад. Кафко биёед шумо Дамирбек Олимов. баъд аз аллакай якчанд нашри барномаи мо бисёри тамошобинон ман ва аъзои ҳакамони навбатии моро душмани ашаддӣ эълон карданд. Мо ягон душман нестем. Мо танҳо дӯст ҳастем ва он чизе ки дар кор мешавад танҳо дар кор мемонад. Ҳунарманди театр ва кино мо Пайкар Ёрова. дӯстони азиз, аъзои ҳакамони навбатии мо ин нафар зодгоҳашон шаҳри Панҷакен мебошанд, нафари соҳиби истеъдод ва фикр мекунам ки бо калимаи зебосанам 100% мувофиқ меояд зебоии нафар. Нигина Амонқулова. агар шумо розӣ бошед тамошобинон, аъзои ҳакамони мо иштирокчии навбатиро аз шаҳри Панҷакен, вилояти Суғд ба рӯи саҳна мехонем. бисёр абрувони зебо доред. Мегуфтед ки ин абрувони шумо ба падаратон бисёртар монанд шудааст, ба абрувони падаратон ё ин ки ба абрувони модаратон? ҳардиаша. имрӯз аз аҳли хонаводаи шумо касе ба дастгирии шумо омадааст ё ин ки на? Омадаам. Киё омада? Акам ва бибиам. Ман бибиам аям. Модаратон. Модарам. ташаккури зиёд. агар аваду дар озмуни имрӯза ғолиб ояд ва ба даври дигар рохат гиред, ба даври дуюм, кадом ҳунари худро нишон медиҳед? Ҳунари торпазӣ, салаткунӣ ва боз ҳам мебафӣ. ҳунари сурудхонӣ, боз ҳамин хӯришпазӣ. Муталибова Сабрина. қадашон 1 метр و 62 сантиметр, вазнашон 56 килограмм мебошад. ин нафар низ суруғазисташон шаҳри Панҷакент аст. ҳунарашон дузандагӣ, зардӯзӣ мебошад. Кафко биё шумо дӯстони азиз. Ассалом, эй қиматитар гавҳари дарёи ҷуд. Ассалом, эй тозатар гулбарги саҳрои вуҷуд. Ассалому алайкум. ман Муталибова Сабрина. ҳунари ман ин ҳунари зардӯзӣ мебошад. чӣ хеле ки мебинед он дар ин нимтана худам дӯхтага. бисёр нақс, яъне ки тоқиям масъули кори худатон аст. бисёр хуб. чӣ гӯям? Маромад, аъзои ҳакамон. Сабринаҷон ҳам камзулатона кашида монед. хош, бисёр духтари зебо, доно, хушчахчах. дар чорабиниҳои фарҳангӣ иштирок кардаед? дар чакомаи гесту дар куҷо? ҳамҷо. Панҷакен ба? бисёр ҳама подиум ҳама хел шудагӣ буд. ман мехостам ки шумо дар бораи худатон каме маълумот диҳед. ман дар мактаби санъати бачагоҳим шаҳри Панҷакен таҳсил мекунам. 4 сол шуд, ҳамин 4-ум сол. аз ҳамон ҷо вай чи ба ҳар хел баромаду иштирок мекардам. яъне ки дар ҳар гуна маҳфилҳои фарҳангӣ иштирок менамуданд. ба чӣ ҳунаро майл дорӣ? ҳунар зардӯзӣ. бо чӣ? бофандагӣ. бо чӣ? оянда нақшаҳо чӣ хел? масалан 2 сол 3 сол баъд 4 сол баъд нақшаҳо чӣ хел? чӣ нақша доред? мединститут мехонам душанбе.
دختر میشم. сабрина агар ма буду шумо ба даври дуюм гузаред озмун дар шаҳри душанбе мешавад шумо чӣ ҳунару истеъдод доред яъне зардӯзӣ дар он ҷо имконияти ин гуна ҳунарнишондиҳӣ намешавад чӣ ҳунар шумо мехоҳед умуман ман чун дар чеҳраи шумо намебинам хоҳиши ба даври дуюм гузаштанатонро шумо аслан мехоҳед аз байн 2 соат гузашт. Бисёр наст. Ранги сабз аз Замирбек Олимов аст. Бисёр хуб. Ранги сабз аз Нигина Амонқулова. Ранги сабз аз Дилхоҳи Нозиршоҳ ва ранги кадом ранг аз Мопайкар? Чорто ранги сабз. Сабрина хон, шумо ба пуррагӣ комилан расман иштирокчии давраи дуюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам. Бобоева Шаҳзода, қаддашон 1 метру 6 сантиметр, вазнашон 58 килограмм. Мегӯянд ки ҳунари ман дузандагӣ ва бофандагӣ, маҳоратам сурудхонӣ. Истиқбол мегирем Бобоева Шаҳзода. Ассалом. Ман Бобоева Шаҳзода донишҷӯи курси яки донишкадаи омезгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен факултети табиатшиносӣ ва тарбияи ҷисмонӣ таҳсил карда истодаам. ҳунари ман дӯзандагӣ ва бофандагӣ мебошад. маҳоратам сурудхонӣ. шумо яке омӯзгор мешавед дар оянда, дуруст? ягон фани муайянро интихоб кардаед ё ин ки омӯзгори синфҳои биология химия. биология химия беҳтарин. маромад метавонед ки ҳунари сурудхонии худро нишон диҳед. ایامی بهار آمد دورانی هزار آمد نرگس پای نزاره سوسن به شکار آمد بارانی حمل ریزد تا سبزه برانگیزد فریاد زنان تندر اینجا به چی کار آمد فریاد زنان تندر اینجا به چی کار آمد هم شادی رسد هم غم در زندگی یک دم هم شادی رسد هم غم در زندگی یک دم کز روزی نخست ташаккури آدم зиёд маромад аз якамон бигзор аввал баҳодӣ аз тарафи ин ду шахси барҷаста шавад. бисёр суруди хуба интихоб кардед ва иҷроям хуб буд, лекин албатта барои суруд хондан албатта аз ягон устодам камтарак дарс гирифтан накор бад набуд, лекин тарс буд ё чӣ буд ман намедонам. лекин гуфти мубориз касби интихоб карде шумо касби беҳтарин аст. муаллими ин касби беҳтарин. ман фикр мекунам ки аз шумо муаллими хуб мебурад. ва кадом тугмаро пахш мекунед? тугмачаи сурхро пахш мекунам. мутаассифона тугмачаи сурх. Шаҳзода Мопайкарам ранги сурхро зер карданд. хуш, Нигина Амонқулова. یکی از علاقه زیباسنم هستند چون یک سوهای بسیار مهمی برای бале насли оянда نسل барои آینده ҷавонон انتخاب کردن معلمه میشوند معلمه زیباسنم میشوند که در اینجا اشتراک کردند. رحمت که آمدید لیکن راستی گپ من توگمچه سرخ رو پخش میکنم чун ин нафар шуморо бовар накунанданд ки бояд ки дар давраи дуюм иштирок بله سرخونیشون نغز بود لیکن бале бисёр хуб буд. ман гуфта истодам ки ташаккур мегӯям. ва он касбе ки интихоб карданд воқеан ҳамин касбе аст ки масъулияти зиёдро талаб мекунад. омӯзгорӣ маромад Дилхоҳи Нозиршоҳ сурх. мутаассифона Шаҳзода, мо бо шумо хайру хуш мекунем. шумо натавонистед ки ба даври дуюм гузаред. омодагии хуб бинед. соли оянда метавонед ки иштирок кунед.
شما با کدام خصوصیت خود یعنی با حسن خود یعنی که با گفتار خود از دیگر زیباسنم‌ها فرق میکنید؟ من با حسنم و با هنرم فرق میکنم. همین به شما کی مسئولیت داد که امروز با همین لباس ملی رو انتخاب نموده به برنامه حاضر شوید؟ من با فکر خودم این لباس رو پوشیده به این برنامه آمدم. برای چی؟ برای آنکه این لباس ملی می باشد و خیلی زیبا می باشد. و خود باوری دارید که در آزمون امروزه غالبیت رو به دست میارید؟ بله. خب برای شما موفقیت میخواهیم. امیدواریم که در آزمون امروزه و دور دیگر رو خط میگیرید. مرحمت. میشرکشی ما تحت رقم 4 کومیلова شاهزاده میباشند و قید کرده معمول است که قدشون 1 متر و 68 سانتیمتر، وزنشون 54 کیلوگرم میباشد. این نفر هنرهای زیاد دارند: رسامی، پخت و پز، زردوزی و مهارت سرود خواندن. قرصکای شما استقبال میگیریم. سلام علیکم. من سلامی خود را به شما و داوران عزیز میرسانم. من خیلی خوشحال هستم که در این آزمون اشتراک نموده و هنرهای خود را نشان میدم. در اینجا بسیار هنرهای شما خود را قید کردید. رسامی گفتید. هست امروز یگان رسمی که شما آوردید تا اینکه اعضای کمانی ما ببینند که چگونه استعداد رسامی دارید؟ حاضر نیست. بله. بسیار نیست. پخت و پز گفتید یگان چیز آوردید که ما بیچشیم؟ نیست. در خانه بهترین. زردوزی گفتید هست زردوزی؟ همین چیزی که هست این محصول کاری خودتون است. احسن. بهترین. باز مهارت سرودخوانی دارن. اگر خواهید از یکمان گوش میکنیم و بعدا میتونید که باگذاری کنید. مرحمت. سرودخوانی هم نوشتند ولی این هم در خانه ماندن. متاسفانه میگن که من امروز نمیتونم که سرودم خونم. درست؟ فهمو. میتونید که توگمه رو پخش کنید یا اینکه شما هم گوید که توگمه در خانه ماند. رنگی سبز موپایکار Дамирбек Олимов, Дилхои Нозиршо сабз ва Нигина Монқулова. Агар рози ранги сурхро агар пахш кунанд, ин нафар ба давраи дуюм намегузаранд. Барои ҳамин ранги сабз беҳтарин кафкавиёи шумо мо расман шумо табрик мекунем. омодагии хуб бинед. интизор ҳастем дар давраи дуюм. мишрокшии мо таҳти рақами 5 Амонқулова Нилуфар мебошанд. قدشون 1 متر و 59 سانتی متر، وزنشون 44 کیلوگرم میباشد. این نفر واقعا هم هنرهای زیاد دارن که خود یوزر هنرهای خود رو برای شما شخصا نامبر میکنند. مرحمت. اول سلام ای همدلان، ای حاضرین قدردان، پرواز پیغامی کلام بر آسمانی مهرتان. باعث افتخار و سرفرازی است که تحت راهبری خیرتمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پایه‌های وحدتداری استوار گردید. استقلالیت تحکیم یافت، وحدت ملی به وجود آمد و ما امروز در فضای صلح و آرامی سعادتمندانه زندگی و کار و فعالیت می نماییم. مقصد اشتراک من در این چاره‌بینی مذکور نشان دادن هنر و مهارت خود و بلند برداشتن مقام و منزلت زن در جامعه امروزمان است. تشکر زیاد میگم. بسیار برآمد خوب. در اینجا هنرهای شما بسیار زیاد هستند. میتونید که اونها رو یک بار دیگر نامبر کنید؟ برآمد. هنرهای من سراییدن، رقصیدن، قرائت شعر و ورزش مشغول شدن، راویگی، پخت و پز، آرایش موی روی و غیره. Амонқулова مرحمت. یک بار مهارت راویگیتون رو میتونید نشان داده خطی؟ راوی برنامه زیباسنم میشیم. مرحمت. رفتیم شما آغاز کنید.
салому дуруди самимӣ нисоратон бод ҳозирин ва доварони гиромӣ. Ин озмуни зебосанам 2019 дар шаҳри Панҷакенти Бостон баргузор мегардад. баъд аз чунин баромади зебои Нилуфар мубориз микрофонро монда оҳистакак меравад. барандаи нав муайян шуд. хуш, рақс дорам. беҳтарин баромад Дамирбек ва Нигина метавонед ягон порча таронаро зинда иҷро кунед. کبوتر بودم و پرواز کردم اما لحظه به دلدار رسیدم کبوتر بودم و پرواز کردم اما لحظه به دلدار رسیدم نگارا اینقدر قهر و غضب چیست اما لحظه به دلدار رسیدم کبوتر بودم و پرواز کردم اما لحظه به دلدار رسیدم دلت به من نمی سوزد سبب چیست اما لحظه به دلدار رسیدم کبوتر بودم و پرواز کردم اما لحظه به دلدار رسیدم امون قلوبم азои акамон интихоб дар дасти шумо аст. он тугмае ки шумо пахш мекунед аз он вобастагӣ дорад ки Амонқулова Нилуфар ба даври дуюми озмуни Зебосанам 2019 мегузаранд. Нилуфарҷон, қади шумо 1.59 шарту муптавои озмун ҳамин гуна аст ки 1.60 боло. фикр мекунам соли оянд шумо нороҳат нашавед, чун мо ҳунармандон худамон аз ин гуна кастингҳо зиёд гузаштагӣ ҳастем ва пастию баландӣ дар саҳна дидагӣ ҳастем. ҳоло шумо ҷавонед. барои ҳавай ноумед нашавед, ҳамааш хуб мешавад. намедонам, якдила мегӯяд сабз, якдила мегӯяд сурх. хай бошад, сабз. Мубайкар Ёрова, Нигина Амонқулова, Дамирбек Олимов, Дилхои Нозиршо ҳама якҷоя ранги сабзро пахш карданд. Кафко биё шумо. Амонқулова Нилуфар ба давраи дуюм гузаштанд. тамошобинони азиз, идома дорад шоу озмуни телевизионии Зебосанам 2019. мо қарор дорем дар шаҳри Панҷакен, вилояти Сухт. баъд аз хорух мувофиқи дархости сершумори тамошобинони Зебосанам 2019 аз вилояти Сухт, мо тасмим гирифтем ки ҳатман озмуни ҷумҳуриявии Зебосанам 2019-ро ва махсусан давраи интихобии нозмунро дар шаҳри Панҷакен баргузор кунем. иштирокчии мо таҳти рақами 6 Гулотзода Наргиз. Кафкубиё шумо, қадашон 1 метру 6 сантиметр, вазнашон 54 килограмм. ин нафар ҳунари сурудхонӣ доранд ва донандаи забони арабӣ мебошанд. Кафкубиё шумо барои нафар. ба номи худое ки ҷон офарид, сухан гуфтан андар забон офарид. булбули шайдои санъат гуласал, чеҳраи зебои миллат гуласал, Панҷакентро гуласал гирёнду рафт, қанд азан яктои миллат гуласал. то падар розӣ набошад, холиқ аз мо розӣ нест. ин садои ҷонфидои гуласал, бурдаи нонам нахӯрду, манзиламро тарк гуфт. баъди 100 сол ҷои ҷаннат гуласал. наргиси маъшуқ фидои нолаи шевои ӯст. шод бош, раънои давлат гуласал. ақалла ҷои гуласал ба Нигина мегуфтид мегузаштед. бале, ин шеърро барои мо маънидод карда метавонед? дар бораи чи аст? дар бораи ё ки аст? ё ин гуласал ягон образие ки дар тахаюли шумо, дар фантазияи шумо аст? маънош дар бораи сарояндаи Тоҷикистон Гуласал Пилотова аст. он кас ба наздики меҳмони Панҷакентиҳо буданд, омада хеле дар рӯи саҳна хуб сароиданд. баъд бисёр одамо шеърашон кати гирён кара рафтаге. барои ҳамин ин шеъра ба кадом суруд гиря кардед? ин шеърашон мана кадом суруд? то падар розӣ набошад, холиқ аз мо розӣ нест. гуфта ташаккур мегӯям. бисёр хуб, мо фаҳмидем. бисёр хуб.
من خودم پلاتو زاده نرگس وارث سینا کالج تیبی رو سال 2015 وارد شدگی بودم ختم نموده این حال در بیمارخانه اورامید بیمارخانه شخصی رفیع کار فعالیت میکنم بعد دانشگاه آموزگاری شهر پنجکین داخل شده کورس دوم اینجا میخونم اختصاصم طبیعت شناسی و تربیت جسمانی شیمی بیولوژی تحصیل میکنم و من این آزمون میخواستم که یک استعدادم رو نشان دهم. خوش مرامت. سرود هم میخونم، موسیقی هم میخونم، رقص هم میکنم، همه کارا رو میتونم بریزم. اما کارایی که هر زن میتواند عهده‌اش میبرایم. حاضر شما شعر قرائت کردید. شما میتوانید از قلب خود شعر رو بخونید، نه اینکه در اینجا شما حاضر در صحنه چنین رفتار میکنید که صمیمی انا همین شعرخوانی شما رو من نمیبینم. کمتر جدی‌تر باشه. خوب شده. بیا تشکر میگم. مرامت اون چیزی که معلم از شما خواهش کردن اون رو اجرا کنید و میتونید که نشون. مرامت. یاران همه جا ولی وطن در یک جاست. هر سنگ وطن مثال هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیکن بر من مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست. تشکر عزیزم. حاضر منو شعر رو قرائت کردید، کمی جدی بودید و انا همون شعر تاثیر خود رو میرساند. من توگمچه سبز رو با شما پخش میکنم. احسن. بهترین. مرامت دلخواه ناظر شما میخوایم فکر شما رو فهمیم. اینجا نرگس بیان داشتند که باز چند هنر دیگر نیست هم دارند. ما هنر شعرخوانیشون رو دیدیم، میخواستم یگان هنر دیگرشون رو. سرودی نگینه اما خود را اجازت که خونم. ماهی پر نورم از تو من دورم، از تو من دورم و چی مجبورم با تو پزمانم وای نالانم، وای نالانم کشته هجرانم، وای نالانم کشته هجرانم. ماهی پر نورم. بهترین. نرگس جان بسیار دختری با استعداد، هم شعر میخواند، هم سرود میخواند، هم گپ میزند، لیکن متاسفانه من نمیتونم توگمچه سبز رو پخش کنم. بخشش متاسفانه رنگی سرخ و دمیربک شما پخش نکردید. رنگی سرخ، سه رنگی سرخ، یک رنگی سبز. این معنی رو دارد که شما موفقیت یارو رو بنیاد زیاد دوست می‌دارید و سه نفر دیگر رو بنیاد بد می‌بینید. متاسفانه پولادزاده نرگس بسیار دختره که با استعداد، ولی چونه که اعضای کمان آنها انتخاب میکنند، آنها معین میکنند و برای همین موافق خواهش آنها شما با دوره دوم نتوانستید که راحت یابید. تشکر برای اشتراک. اشتراکچی نوبتی ما تحت رقمی 7 میرزایова شکرانه می باشند. قدشان 1 متر و 62 سانتی متر است. وزنشان 53 کیلوگرم. این نفر نیز از شهر پنجکین می باشند. هنرشان بافندگی، پختن خوراک ها، نواختن فورتپیانو، آرایش موی بی نهایت زیاد است. ای آفتاب تابان بشنو سلام ما را، زین خاک تا به کیهان بشنو سلام ما را. سلام و درود پر از صمیمیت مرا بپذیرید حاضرین گرامی و چهره های شناخته. حضور مبارک شما چهره های شناخته تاجیک را اولا به پنجکین باستان و ثانیاً به این قصر زیبا خیر مقدم نوری دیده تاج سر میگویم. چه خوش است که امروزها در تاجیکستان صاحب استقلال ما چنین آزمون‌های بسا رنگین برگزار می‌گردند و ما جوانان در آنها شرکت می‌ورزیم. ما جوانان شادمانی می‌کنیم، قصه از فصل جوانی می‌کنیم، در دیاری که ز وحدت یافت رنگ شکر در لب زندگانی می‌کنیم. بهر حفظ میهنی آوازدار مثل سرور جان فشانی میکنیم. دیده زحمت‌های بیشش را همه مهنتش را قدردانی میکنیم. دست داده ما به دستی پیشوا
عهد با او جاویدانی میکنیم. аҳсан беҳтарин баромад боз дар ин ҷо нависед ки бофандагӣ пухтани хӯрокҳо навохтани фортепиано ороиши мӯй шеърхонияшонро дидем бисёр хуб буд барои мо писанд омад бофандагӣ шояд ягон масъули кори худро овардед то ин ки ба аъзои якамон нишон диҳед? نه متاسفانه بافندگی محصول کاری خود را نآوردم ولی همین لباسایی که میبینید عمم دوختگی و من آن را نینکایش را چسباندم. марҳамат аъзои якамон мехоҳем ки фикри шуморо фаҳмем. дилхоҳи нозиршоҳ сабз, давирбек олимов сабз, моҳпайкар ёрова сабз, нигина монқулова تشکر сабз. به اندازه به همه شما. کوشش میکنم به احترامتان ارزنده باشم. ишрокшии навбатии мо таҳти рақами 8 сидиқова хосият қадашон 1 метру 64 сантиметр вазнашон 51 килограмм мебошад. ин нафар низ аз шаҳри панҷакен мебошанд. ҳунарашон рассомӣ, ороиши рӯю мӯй ва ороиши либос мебошад. ин нафар таҷрибаи широк дар озмунҳои зебогиро доранд. дар озмуни ҷумҳуриявии рассоми беҳтарин сазовори ҷои якум гаштанд. истиқбол мегирем сидиқова хосият. салом эй аҳли дин, эй дӯсти ҷонӣ, салом эй булбули боғи ҷавонӣ, саломи ман зи пайки дӯстона, нишот асту суруд асту тарона. Ассалом доварони гиромӣ, ман дар бисёр озмунҳо иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гаштаам. ман хеле хушҳолам ҳастам ки дар ин озмун низ иштирок карда истодам ва ташаккури зиёд бар шумо ки чунин озмунҳо баҳри мо ҷавонон пешкаш мекунед. ташаккури зиёд мегӯям барои шумо. шумо дар озмуни ҷумҳуриявӣ иштирок кардед ва ҳамчун рассоми беҳтарин сазовори ҷои якум гаштед, дуруст? беҳтарин. ҳаст маҳсули коратон? ягон расмро овардед ки шахсан худатон кашида бошед? беҳтарин кафга беои шумо, марҳамат, мувофиқ ӯзед. ин маҳсули кори шумо аст. марҳамат, махсус барои барномаи зебосанам кашиданд як қарсаки баланд. марҳамат. аъзои якамон метавонем ки ба шумо дем аз наздик агар хоҳед бубинед, агар не марҳамат, кифоя аст. ташаккур. нигина монқулло мехоҳем ки фикри шуморо фаҳмем ва ҳамзамон ба огузории шуморо. تشکر که اومدید. بسیار دختری زیبا، در حقیقت زیبا سنم، قد و بست زیبا، نمودی زیبا، سخنوریتون هم بسیار خوب. اینجا گفتگی است آرایشی روی موی، ولی من نه آرایش موی رو تماما نمیبینم. اگر شما یک آمادگی جدی بینید بهتر میشود. سلامت باشید. моҳпайкар хоҳиш карда буданд ки онҳо мӯяшонро ородиянд. марҳамат, мӯяшонро оро доданд. акнун метавонед ки бо диед. یک لحظه نزد ما بیایید، ما همون آرایش موی شما رو ببینیم. бисёр нағз ба фикрама. ранги сабз бисёр хуб. ранги сабз дуто шуд. дамирбек, дилхоҳи нозиршоҳ бисёр хуб. дамирбек, агар вақт пайдо кардед тугмачаро пахш кунед. ранги сабз беҳтарин. 4 то ранги сабз. мо шуморо табрик мекунем. муваффақият. ишрокчии мо таҳти рақами 9 иброҳимова ёсуман қадашон 1 метру 6 сантиметр мебошад, вазнашон 48 килограмм. ин нафар низ истиқоматкунандаи шаҳри панҷакен мебошанд. ҳунарашон бофандагӣ, маҳораташон ровигӣ. ин нафар низ мисли яке аз иштирокчии мо дар бораи худ навистанд ки ман духтари хушчақчақ ҳастам. истиқбол мегирем иброҳимова ёсуман. Ассалом эй миллати ҳимматбаланд, ассалом эй дӯстони арҷуманд, бо нидои рӯдаки имрӯз шумо бар диёри ин замини сарсухан. ассалому алайкум ҳозирини арҷманд, дӯстон ва аъзоёни ҳакамон. банда иброҳимова ёсуман азалшоҳовна, донишҷӯи курси яки донишкадаи тиббии шаҳри панҷакен
میباشم. تحصیل ابتداییم را در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 71 شهر پنجکند گرفته‌ام. من شوق و رغبت دارم به بافندگی و کم کم مهارت راویگی نیز دارم. یکان سوال داشته باشید میتونید که دید. یک رنگ سبز از Дамирбек Колимов، یک رنگ سرخ از Мопай Ёрова، دو رنگ سرخ شد Дилхой Нозиршоҳам. Нигина Монқулова ранги сабзро паш кардан, вале мутассифона ин аз он шаҳодат медиҳед ки шумо мутассифона ба даври дуюм нагузаштед. من روی هفتاده نمیشوم که در دور دوم نگذاشتم. این خود اشتراک در آزمون یک قهرمانی است. من کوشش میکنم که در سال آینده باز با تیاری جدی آیم. تشکر میگویم برای ابراهیم و یاسمن. اشتراکی навбати мо Нозир ва Наврӯза мебошанд. Қадашон 1 метр 67 сантиметр, вазнашон 55 килограмм аст. истиқбол мегирем, маҳорати суханварӣ ва сурудхонӣ доранд. аз диёре ки баҳораш бехазон, ишқ мерояд зи хоки поки он, осмонаш чун дили мо беғубор, бар шумо бодо салом эй дӯстон. ассалому алайкум аъзои ҳакамон, ассалому алайкум ҳозирини дар толор буда. Нозирова Наврӯза ҳастам. донишгоҳи омӯзгории шаҳри Панҷакент таҳсил карда истодам. мақсад аз иштирок кардан дар ин озмун мехоҳам каме ам бошад сатҳи ҷавонбинии худро васеътар гардонам. бисёр хуб, бисёр марҳамат. аъзои ҳакамон метавонед саволҳои худро пешниҳод кунед. вақте ки шумо ба озмун омадед, Наврӯза, нахуст ман мехоҳам шуморо табрик гӯям. муборак бошад ки дар ин саҳна ҳастед. воқеан ҳам то ба ин озмун омадану расидану уман омодагӣ гирифтан ин кори ҳар кас нест, кори осон нест. мехоҳам аз шумо бипурсам ки шумо дар ниҳоди худ кадом сифатҳои зебосанамро дидеду ҷуръат кардед ки ба анҳамин майдон бароед? рости вақте ки дар телевизори шаҳнавоз ман барномаи зебосанамро тамошо кардам, пеш аз ҳама хостам ки дар ин барнома иштирок кунам, барои он ки бисёртар духтаро буданд ки симои тоҷикӣ доштанд ва ман гумон мекунам каме ҳам бошад ба тоҷик духтар монандам, барои он мехоҳам ки иштирок кунам. бисёр ҷавоби хуб. марҳамат Дамирбек. ман ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки номашон Наврӯза аст, либосон Наврӯза аст, баромад кардан Наврӯза аст. набераи бобои рӯдакӣ сабз. ранги сабз беҳтарин. Дамирбек Колимов ранги сабзро пахш карданд. нигина марҳамат. дар ҳақиқат симои тоҷикона, симои зебо, суханваришонам бисёр хуб. ман ба шумо бурдбориҳо таманна дорам. тугмачаи сабзро пахш мекунам. аҳсан, бисёр хуб. Мопай Ёрова. хуб, ман бо аъзои ҳакамон мувофиқам ва ба Наврӯзаҷон роҳхат ба даври дуюм иҷоза медиҳам. беҳтарин. 3 ранги сабз, Дилхои Нозиршоҳ 4 ранги сабз. ин аз он шаҳодат медиҳад ки Нозирова Наврӯза расман ба даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам роҳхат ёфтанд. табрик мекунем шуморо. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 11 Юнусова Сабрина мебошанд. ин нафар қадашон 1 метр 59 сантиметр аст, вазнашон 51 килограмм. ҳунари дузандагӣ доранд ва ҳамзамон зардӯзӣ. кафкӯбиҳо шумо истиқбол мегирем. салому дуруди самимии худро ба ҳозирини гиромӣ ва доварони олиқадр мерасонам. ман донишҷӯи донишкадаи омӯзгории шаҳри Панҷакент Юнусова Сабрина соли 7 мебошам. ман хеле хурсанд аз он ҳастам ки дар чунин чорабинии зебо иштирок мекунам. мақсади асосии ман ҳунари худро сайқал додан аст. чӣ ҳунар доред шумо? попур мезанам ва ороиш карданро дӯст медорам. саёҳатро ҳам дӯст медоред? дар кадом минтақаҳо бисёртар саёҳат кардед ва метавонед ки барои мо якчанд маконҳои таърихии Тоҷикистонро номбар кунед? Ҳафткӯл, Саразм, Искандаркӯл, Артуч, Санги Шикоф,
و غیرها. ҳозир шумо дар куҷо таҳсил мекунед? در دانشگاه آموزگاری شهر پنجکند در کورس یکم. омӯзгори кадом фан мешавед дар оянда? آموزگار زبان خیتایی. забони хитоӣ хондаисад? курси якум, бахши якум. бисёр хуб. маромад азои акамон, шумо метавонед ки богузорӣ кунед ё ин ки ягон фикру ақида дошта бошед, метавонед баён намоед. бо кадом забонҳои медонед? ягон забонро намедонам, ҳоли хитоиро омӯхта шудам. мактаб забони тоҷикӣ хондед? забони русӣ доштедон? забони русӣ ҳам намедонед? медонам, он қадар бисёр не. англисӣ чӣ? не. برای سابرینا همین رو گفتنی هستم که وقتی که واردی صحنه شدم از چی که بسیار خیلی خسته و غمگین شما نمودار شدید در نظر ما. سببش رو البته نمیدونم، ولی که شما با این قدم جدی نهادید که در این آزمون شرکت کنید، باید که بولیده روح باشید نزدی انایمین همه بیننده ها، همشهری های خود، نزدی ما. و مهمتر از همه من در شما چی رو دیدم سابرینا؟ یعنی که انسان اگر تو آرزو نکند مقصد نمیگذارد. شما آرزوهای نیک دارید، مقصد میگذارید، در اساس انمون آرزوهای دارید، انشالله که به مقصد خود میرسید. و مهمتر از همه آینده بسیار آموزش کردن میخواهند. انسانی که آموزش کردن میخواهد به قله‌های مقصود حتما که میرسد. дуруст қайд кардед. ва ранге ки шумо пахш мекунед кадом тугмача аст маромад? тугмачаи сабз. бисёр хуб, қарсакӯ шумо як тугмаи сабз ҳаст. ин бисёр оғози хуб. дамирбек маромад. ташаккури зиёд сабрина. инҷо қадатонам 159 қариби ки 160 аст. либостонам хушрӯ, симотон зебо. ягон шеър қироат мекунед агар ягон шеъре? маромад. از استاد لایق از تمام این آن گم کردگان زیشت رویتر نیست در روی جهان از آن که گم کرده زبانی مادری حرف گوید با تو با چندین زبان. ранги сабз дамирбек олимов бисёр хуб. ин аз он шаҳодат медиҳад ки аллакай ду азои акамони мо зид нестанд ки шумо ба давраи дуюм гузаред. аммо ду нафари дигар чӣ гуна богузорӣ мекунанд? маромад, мопайкар ёрова. сабрина 18 сола, яъне орзуи саёҳат кардан, бале, саёҳат карданро дорӣ, омӯхтани забони хитоӣ, ҳамаш хуб, ҳамаш хуб. вале сабрина ҷон, ин озмуни зебосанам аст. шояд ногаҳонӣ ба инҷо омадӣ, тасодуфан омадӣ ё маҷбуран омадӣ. ҳамин гуна ман ҳозир ҳоли туро мебинам ва як нобоварӣ аз ана ҳамон рафторат, аз тарзи суханроният. ва ман тугмачаи сурхро пахш мекунам. мутаассифона нигина амон қулова. چخیلی که اپی محبایکر گفتن شما باید یک چهره کشود که از همون پشت صحنه می آمدید که همه مفتون می کردید. این آزمون زیبا سنم نام دارد، زیباگی سنمان، زیباگی باطینن، زیباگی صورتن است و من متاسفانه توگمچه سرخ رو پخش می کنم. متاسفانه юсупова сабрина, шумо ба даври дуюми озмуни зебосанам намегузаред. мо бисёр ғамгин ҳастам мисли шумо, бисёр мехостем гузаред, аммо азои акамон ин интихоби онҳост. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 12 Эргашева Моҳинур. қадашон 1 метру 62 сантиметр, вазнашон 55 килограмм мебошад. ин нафар дар коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент таҳсил мекунанд. ҳунари бофтани мӯй ва пухту паз ва ҳамзамон маҳорати рақс карданро доранд. шавқоваз ба китобхонӣ ва ҳамзамон волейболбозӣ доранд. истиқбол мегирем Эргашева Моҳинур. ассалом, эй бандаи поки худо, эй муҳаммад, бар номи ту ҷонам фидо. ای محمد مصطفی جانم رسول این سلامی بنده را بنماید قبول.
ассалому алайкум аъзоёни жюри. Ман Эргашева Моҳинур дар коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент дар курси аввал таҳсил мекунам. ба Панҷакенти Бостонӣ хуш омадед. Беҳтар. Дар ҷо рисед ки бофтани мӯй навистед ва ҳамзамон пухту паст. Аммо чӣ хеле ки рӯз мебинем мӯи худатонро набофтед. Барои чӣ? Ман мӯи дигарҳоро мебофам. Аслан мӯи дигарҳоро мебофед. Дуруст. Пухту паст навистед. Кадом хӯрокро аз ҳама беҳтар омода мекунед? Оши палави миллиро. Оши палавам нест, мӯи сарро набофтанд. Рақс мекунед ё ин ки не? Дуруст. Рақс мекунанд. Беҳтарин. Мусиқӣ доред ҳамроҳи худ ягон мусиқӣ? Не. Дамирбек рафте. سبزکه دانه دانه گر یاری منی بیا بخانه گر یاری منی بیا بخانه چشمت گلی بادام لبت نیشکر است رخساره تو زی برگ گل تازه تر است دردت کشم زی مغزی جان نوش کنم گویا که غمت است و وفادارتر است سبزک دانه دانه گر یاری منی بیا بخانه گر یاری منی بیا بخانه. تشکر میکنم برای دمیربек ولیم و از آن تشکر برای موهینور. کتابخوانی نوشتید کدام کتاب رو مثلا در این موهی نزدیک؟ خواهش میکردم مبارز عثمانوف همش معلوم است دقیق است یعنی ما میبینیم. موهینور جان تشکر برای اشتراکتون در این آزمون. فکر میکنم سال آینده و دیگر سالها شاید شما جدی‌تر تیاری میبینید آماده میشوید و من تومچه سرخ رو پخش میکنم. دوام میدیم مرمت نگینا. تشکر موهینور جان که امروز به این آزمون شرکت می‌ورزید. چخیلی که موهینور جان گفتن از اون مهارتی که شما دارید بافیدن و این چیزا گفتنی هستم که جنسی لطیف عموما باید اول خودش رو آرایش دادنش رو یاد گیرد چون بسیاری ها به خودش حسن زیبا می‌زد. زن باید تواند همه هنرهایی که یعنی خودش رو خوش رو نگاه بین کند موی سرش رو آرایش روی لباس از این جهت میخوام شما خبردار کنم که عموما برای خودتان یعنی خودتان را نقض نگاه کنید. موی سرتان رو همه وقت شما امروز آزمون اومدید لیکن ناتیار اومدید نه لباستان در چیز جوابگوی است نه موی سرتان. عموما میخواستم گویم که کسی که در این آزمون اشتراک میکند اقلا باید خودشون یاد گیرند خودشون آرایش کردن. تشکر. درست مرحمت. رنگی سرخ متاسفانه دمیربек رنگی سرخ دلخواه نظرشون رنگی سرخ. متاسفانه موهینور ما با شما خیلی خوش میکنیم. موفقیت خواهان هستیم برای شما. میتونید سال آینده در آزمون ما اشتراک کنید. اشتراکچی نوبتی ما تحت رقم 13 Баротова Магина. قدشون 1 متر و 60 سانتی متر وزنشون 50 کیلوگرم میباشند. این نفر هنری برندگی پخت و پس алахсус пухтани хӯрокҳои миллиро доранд. қироати шеър ва чӣ хеле ки қайд кардем барандагӣ. қарсакҳои шумо истиқбол мегирем. салом ай зиндагӣ ай нури дида маро дилбастатар кун агар хоҳӣ ба шаҳри ишқ рафтан ба чашми ман назар кун. аввалан салому дуруди самимии маро бипазиред аъзоёни ҳакамони олиқадр ҳозирини гиромӣ қудуми якояки шуморо ба ин панҷакенти бостон ва билохир ба ин толори бошукӯҳ хайрамақдам нури дида тоҷ бар сар мегӯем. банда хандкардаи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ мебошам. ҳоло бошад ҳамчун омӯзгори фанни физика дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71
ба насли наврас дарс меомӯзам. мақсади иштироки ман дар ин озмун дар он аст ки мехоҳам донишу маҳорати хешро дар ин ҷо нишон дода баҳри ҳифзи ватан, баҳри ҳимояи ватан ва баҳри пешбурди ҳунарҳои мардумӣ, ҳунарҳои миллӣ саҳмгузор бошам. мо ҷавонони зодаи истиқлол шукргузор аз он ҳастем ки дар зери осмони софу беғубор кор ва фаъолият карда истодаем. Ташаккури зиёд мекунам барои шумо. Як қарсаки баланд дӯстони азиз. муаллимои гироми қадр, агар шумо иҷозат диҳед, аъзои ҳакамон фикри худро баён кунанд. маҳина шумо гуфтед омӯзгори физика, бале? дар фанни физика. H2O чи аст? H2O. бале. Вай формулаи об аз химия аст вай асосан? бале муаллима, аз химия аст вай. радиоро якум шахсе ки радио Попов ихтиро кардааст. беҳтарин, офарин. як саволи дигар, барои чӣ ин гуна камзули арӯсона ба бар кардед? барои он ки мо ки дар оянда арӯс мешавам ё худам ё дигар духтарон арӯс мешавам, ман ҳамин либосро чӣ кардам? интихоб кардам барои он ки ҳамаи арӯсони Панҷакент бо ҳамин либос дар ҳамаи саросари ҷумҳурӣ шинос ҳастанд. фаҳмидам, вале мо озмуни зебосанам дорем. озмуни арӯс не, интихоби арӯс не азизам. фикр мекунам ки либоси зебо аст. дуруст ё ин ки не? ин дуруст аст, лекин мо чӣ хеле ки апи муваффақар гуфтанд ин озмуни зебосанам аст. инҷа имрӯз аҳамият додам ҳамин либоси арӯсӣ ба бар кардааст. бисёр хуб мешуд агар ҳамин хел мӯстоно ороиш медодед, оддӣ ороиш медодед, як куртаи атлас мепӯшидед, як тоқӣ ба бар мекардед ё ки бе тоқӣ. яъне ки ин либосе ки имрӯз ба бар намудед, ин либос хос аст ба тӯй. мубориз, ман фикр мекунам ки на он қадар саҳв аст. барои чӣ? барои он ки масалан 3 соли баъдӣ ки солҳои ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ эълон шуданд, масалан дар Кӯлоб мо ҳатман ки гулдузиро дидем. дар Бадахшон масалан масалан пироҳани пӯчинаҳои бадахшониро дидем ва ман фикр мекунам ки инҳо ки ин духтарон ки озмун аст медонам, вале ман мехоҳам андешаи худро баён кунам. азбас ки ин духтарон идомадиҳандаи ана ҳамин ҳунарҳо ҳастанд ва эълон шудани ана ҳамин солҳои ҳунарҳои мардумӣ низ ана ҳамин аст ки ҳунарҳои мардумӣ аз байн нараванд. шояд бо ҳамин ният духтарон имрӯз ана ҳамин зардӯзиҳову либосҳои миллиро шояд пешниҳод карда бошанд. ташаккур мегӯям. дуруст аст. муаллима дуруст қайд кардед. ин либоси зардӯзӣ ин либоси миллии тоҷикона аст, махсусан мардуми зарафшон бисёртар истифода мебаранд. лекин ҳамин либоси зардӯзиро дигар хел истифода бурда мешавад кунанд, дигар хел фасон масалан ё дизайнеро мегӯянд чӣ мекунанд, дигар хел зеботар карда истифода бурда мешавад ку ҳамина ягон маслиҳат накардед то меон? албаттара аз ин хушрӯйҳош ҳастанд, лекин аз ҳама қадимтарин ба ҳисоб меравад. барои ҳамо ҳаминро ман ба бар кардам. шумо барандагиам гуфтеданд? бале. як нишон метед ме малаш ровигиро ҷои шумо истам ё не бе ҷои ман гиред ҷои ман дар кор нестам ҷо. аввалан ассалому алайкум тамошобинони азиз, имрӯз мо дар Панҷакенти Бостон қарор дорем ва мехоҳем ки дар ин ҷо озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019-ро пешкаши шумоён гардонем ва инак оғоз менамоем ба ин барнома ва аъзои ҳакамони имрӯзаро баҳри шумоён азизон шинос менамоем. ҳунарманди асил, ҳунарманде ки тамоми ҷумҳурӣ ва берун аз он мешиносад, ҳунарманде ки зодаи ҳамин шаҳр аст, Нигина Амонқулова. ташаккури зиёд барои шумо. метавонистед ки имрӯз ба нашри Панҷакент маро умуман набиёред? варанда дар ин ҷо беҳният бисёр аст. агар иҷозат бошад аз лоиқ Шералӣ шеър қироат кунам. марамад. бӯи ҷону бӯи нону бӯи пистон, бӯи гулҳои баҳори бачагӣ, бӯи шири гарми навҷӯшида меояд зи дастони ту модар. дар рухат овжангҳо чун сатри шеъри зиндагӣ.
تشکر زیاد. بسیار خوب. مرحمت میتونید توگمه رو پخش کنید وقتی ما کم مونده است. موپایکار یار و رنگ سرخ، نگینه منقول و رنگ سبز، دبیر بیکولیم و رنگ سبز، دلخواه ناظر شو رنگ سبز. سه رنگی سبز است دوستانی عزیز. این از آن شهادت میدهد که یک رنگی سرخ امکانیت نمیدهد که اشتراکچی ما برات معینه با دور دوم گذراند. متاسفانه ما با شما خیر و خوش میکنیم. موفقیت خواه هستم برای شما. تشکر زیاد. اشتراکچیان ما امروز واقعا هم زیاد هستند. اشتراکچی نوبتی تحت رقمی 14 حیات و نازآفرین، بسیار نامی زیبا، قدشان 1 متر و 63 سانتی متر، وزنشان 45 کیلوگرم میباشد. این نفر در دانشگاه آموزگاری شهر پنجکین تحصیل میکنند و هنری رقص کردن، آرایش موی و روی و همزمان خواندن سرود را دارند. استقبال میگیریم اشتراکچی نوبتی ما را. کفکو بیار شما. السلام ای خلق ایرانی کبیر، السلام ای نسل زالی الدشیر، ای نژادی کاوه ای اولادی کام، بر تو از جمهوری تاجیکان سلام. اولا سلامی درودی به پایان به اهل فرهنگ. من حیات نازآفرین دانشجوی کورس 1 در دانشکده آموزگاری شهر پنجکین تحصیل میگیرم. من بار اول این برنامه را در تلویزیون سفینه دیدم و من چون خواستم که در این تلویزیون اشتراک نمایم در این برنامه و من امروز به این آرزویم رسیدم. بسیار خوب. من شعرخوانی، آرایش موی، آرایش روی و رقص کردن را دارم. جوانی کن بدان قدر جوانی، دیگر هرگز نمی آید جوانی. جوانی آتشی پر آب باشد، جوانی گوهری نایاب باشد. تشکر زیاد. قرصک شما. شما در بسیار چرابینی‌های فرهنگی اشتراک کردید، درست؟ اساساً در آنجا شعر قرائت میکنید یا اینکه رقص میکنید؟ رقص میکنیم. نگینه. آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. تشکر زیاد. تشکر. نازآفرین یک لحظه میتوانید نزد ما بیایید؟ این رو من عادتاً پروسیدورای سنجشی قبطی بالایی روی دختران که نام دارد کاسمتیکا، مرامت خود یازیر موپایکار، نگینه، دمیربک شونان نگاه دارد که گوید که میفهمید. خوش. بسیار خوب. خرسک شما موپایکار. توگمچه سبز. گذشتن از امتحان یک بار دیگر پخش کنید. موپایکار خواهش میکنم. بسیار خوب. 3 توگمه سبز و 4 توگمه سبز. بسیار خوب. نازآفرین رو ما تبریک میکنیم. سیدخان ما شما رو تبریک میکنیم. گذشتید به دور دوم. آمادگی خوب بینید زیرا که در دوشنبه رقیبان پرقوت شما رو انتظار هستند از همه منطقه های تاجیکستان. نازآفرین بسیار یک نام زیبا. کی این نام رو به شما گذاشته است؟ انبام گذاشتن. اماتون به کدام خاطر؟ به خاطر در همان وقت من تولد شدم همین نام نمیدونم به انبام خیلی معقول بود، به همین سبب نامی من رو نازآفرین گذاشتن. اشتراکچی تحت رقمی 15 قربانزاده ماهرخسار، قدشان 1 متر و 65 سانتی متر، وزنشان 50 کیلوگرم و این نفر مهارتی سرودخوانی، پخت و پز، زردوزی، آرایشی موی، آرایشی روی، رقص کردن. سلام و صد سلام از ما شما را، نبینید آفت و درد و بلا را. اولا حضور هر یک شما را به این تالار بر هوا خیر مقدم میگویم. من قربانزاده ماهرخسار دانشجوی دانشکده آموزگاری در شهر پنجکین تحصیل میکنم.
من مهارت سرودخوانی و هر گونه شیرینی های گوناگون پختن را خیلی دوست می‌دارم. سرود خوانید خواهش میکنم، یکی از هنرهای شما است. مرحبا. آژنگ های روی تو نقشی هجوم می سختی ها لرزیدنی دستانی تو از غایت بدبختی ها از خود گذشتی کم شدی غمخانه صد غم شدی پیشی خطر ها گیردی من دیوارهی محکم شدی دامانی پاک جای نماز دستانی تو خورشیدی است چشمانی تو ای مادرم نوری الهی میدهد پیشی تو مادر بیشمار من قرض دارم قرض دار پیشی تو مادر بیشمار من قرض دارم قرض دار. تشکر زیاد. بعد از این اجرایش شما کمی این دوستان به یاد آدم میاد و یگان کلمه اون دیگه می ساده برای میشد. بسیار خوب بود. حالا از کمان میتونید تو رو پخش کنید یا اینکه یگان گفتنی دوست رنگی سرخ مپایکار یاروا رنگی سرخ نگینا منقولوا رنگی سرخ Дамирбек Валимов رنگی سرخ دلخواه نازیرشاه متاسفانه. تشکر برای شما. موفقیت. اشتراکچی نوبتی مدت رقمی 16 قطیر و مهرنگیز قدشون 1 متر و 60 سانتی متر وزنشون 54 کیلوگرم می باشد. این نفر پخت و پز دوزندگی آرایشی موی بسیار هنرها دارند. از ملت و از زبان خود یاد کنید ارواح گذشتگان خود شاد کنید تا حرف زند به تاجیک طفل شما دنیای ورا تاجیک بنیاد کنید. من قادیرا و مهرنگیز در دانشکده آموزگاری شهر پنجکین در کورس 1 آموخته ایستادم. هنرهای من سرود خواندن و شعر خواندن می باشد. دختر شوخ هم نوشتید. شاید یکان لطیفه میگوید امروز برای ما. نه سرود نخونم. یعنی شوخی شما در سرودخوانی شما است؟ ها؟ سرودی شوخ رو در نظر داشتید؟ سرودی جذاب رو در نظر داشتن. بسیار خوب. رفتیم استقبال میگیریم ترانه شوخ در اجرای قادیر و مهرنگیز. دیدم جمال ابرو نیهانه در زیری چشمش نهادن خاله عقلم را برد خالصیاش دل پاره کرد مهری نگاش عقلم را برد خالصیاش دل پاره کرد مهری نگاش. بسیار نه. ترانه شوخ دوزندگی نویسید. لباسی که امروز بابار کردید این محصول کاری کدام کاشانه که سالانی لباس اجاره میدادگی پنجکین میباشد؟ کاشانه سلامی نازنی. خیرات یگانه نفری که راستش را گفتن. دوستانی عزیز مهرنگیز جان به شما کی مسئولیت دادم این لباس رو بر کنید؟ خودم خواستم همین لباس رو پیشه. شما علاقه 18 سال دارید. شما باید در این سن و سال طبع خودتون داشته باشید. یک لباسی بر کنید که نه به عروس مانند باشید نه به رقاصه مانند باشید نه به یگان کسی دیگر به خودتون مانند باشید. از ما چهره اساسی شما نمیبینیم برای اینکه این قدر لباس شما بر کردید. من نفهمیدم از عروسی است یا که از اون در چیز رقص میکنن در استادیوم رقص میکنن خیلی لباس کتی رقص میکنن. اون لباس صحنوی است. یک کرته که اودی امی اطلسی تاجیکی میپوشیدید کرته و پاجامه دیگری چی در کار نبود. من از چهره شما راستی گپ نمیبینم. اینجاتون محکم امی خیلی آستیناتون پیششون میمیرد. از نزدیک نگینم اقلاب ارزی دیدن داشتم. بیا مانا با خوش گیرد یک دیگر را
بهترین بسیار نفت این گل یک کاری کنید که باید تماما خشک نشود زیرا این گل از نگینه منقول برای شما است یک قرصک برای قادر و میرنگیز چگونه هستند حسیات شما این زمان نگینه منقول را از نزدیک دیدن یک طرف حسیت با آغوش گرفتید نگینه را حسیات ها چگونه هستند تاثیرات ها تشکر به آرزویم رسیدم بهترین مرحمت اکنون آرزویش رو برباد ندید و به داره دویم گذراندن لازم است واقعا طوری که نگینه بون اینجا قید کردن لباسی که مهرنگیز به بر کردن تمامی موی سرشونه چهرهشونه یعنی که گم شدن در همین لباس ولی باید یک چیز رو قید کنم که انا همین آزمونی زیباسنمی که میگذارد ویژگیش از دیگر آزمونهایی که امروز در جمهوری‌های همسایه در جهان میگذارد فرقیتش در اون است که لباس ها رو خودی دختران انتخاب میکنن نه متخصصان برای همین برای نفرانی که من بعد در همین آزمون شرکت کردنی هستند خواهش می شود که بسیار نازک بینانه لباس رو وابسته به قد و روی و موی خود انتخاب کنند که این خیلی مهم است این لباس تاجیکی نیست با فکرم دلخواه مهم در تاجیکی بودنش یا از یگان ملت دیگرش بودنش حاضر نیست مهم این است که ان همین لباس با مهرنگیز نزیبیده است مراد موفقر یاروا یگان چیز نگفتند و رنگ سرخ رو پخش کردند متاسفانه مراد دلخواه دمیر بیگ رنگی سرخ نگینه منقول رنگی سبز اما قرصک زدن لازم نیست من میگم برای چی یک رنگی سبز با سه رنگی سرخی که در آنجا است نمیتواند در یگان مورد مبارزه برد و متاسفانه میرنگیز یک آرزوی شما عملی شد این برای ما امروز بسیار مهم است اشتراکچی نوبتی ما تحت رقم 17 این نفر لولای هاشم می باشند قدشان 1 متر و 62 سانتیمتر وزنشان 53 کیلوگرم می باشد این نفر هنری مهربافی آرایشی موی رقص کردن و سخنوری دارند در بسیار چارابینی‌های فرهنگی اشتراک کردند کفکو بیا شما استقبال میگیریم السلام ای مردمی همت بلند السلام ای دوستانی ارجمند پرده های چشم پایاندازتان السلام ای حاضرینی دلپسند السلام ای مردمی فرهنگ دوست دیدنی دیدارتان ما را نکوست السلام ای چهره های آشنا توتی های ماست خاکی پای توست من لالای خاشم خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 می باشم شما در اینجا بسیار هنرهای خود رو مهربافی نوشتید آوردید بسیار خوب میتونید نشان دهید یک قرصک بلند من علاقه این از چی شهادت میدهد وقتی که ما در بعضی منطقه بودیم اشتراکچی یگان چیز نمی آوردن این از آن شهادت میده که اشتراکچی ما علاقه برنامه ها رو تماشا کردن میدونن که حتما مسئول کاری خود هنری خود رو باید که بیارند و نشان دهند مرحمت خود یازیر این مهرهایی که شما شخصا خودتون بافته بسیار زیبا یک قرصکی بلند بسیار زیبا اینو در داخل بسته ها هستن میفروشید در یگانجا با کی میفروشید یگان بسیار فرمایش میدین بسیار خوب بسیار خوب مرحمت ما میدونید حتما بردن نشان دید و با یک چیز دیگر رو میگم یگان توی توفه کردن لازم است من توفه آورم بهترین قرصک های شما یک بار ببینید چی فکر داره یا برای خودتان انتخاب کرده است در این زمان خوش هنرهایشان رو دیدید گرفتید اکنون میتونید که بها دهید باز رقص میکنن ایستید نه در کار نه همین هنرشون مرو مفتون کرد لولا جان باور کنید در حقیقت زیبا هستید احسن به شما
ман тугмачаи сабзро пахш мекунам алакай. беҳтарин. آفرین به شما لولا جان با زمی همه هنرهایی که شما دارید بسیار به من خوش آمد که شما در این سن سال الکی خودتون میتونید و به واسطه هنرتون مستقل باشید. آفرین به شما. اینو هر کس نمیتوند. از همین معلوم که شما در حقیقت زنی تاجیک دختری تاجیکی به هنر هستید. تشکر. منم تخمچه سبز رو پخش میکنم. بسیار خوب. دو тугмаи сабз. Дамирбек. من بسیار احترام میکنم وقتی که انسان خودش یک چیز را میآفرد، هنرمند است، ایجادکار است. معلوم بود که چهره شما یک شرمیت زنانه تاجیکانه دارد، برای همین توگمچه سبز. احسن. حرمت. همین که لولا به صحنه بر اومدن من در احساس کردم که دختره که خیلی خوشبین هستند به زندگی، یعنی که معنی زندگی رو با همین جوانی درک کردند، یک لحظه حیات خود رو بیهوده نمیگذرونند. ببینید که چقدر ایجادکاری ها کردند که کس به حیرت میموند. برای همین من توگمه سبز رو پخش میکنم. لولا یگان گفتنی داشته باشید میتونید که گوید. رحمت به شما. تشکر زیاد. رسما شما رو تبریک میکنیم و انتظار هستیم در دوشنبه. رقص رو حتما در دوشنبه بعداً اجرا میکنید. تشکر زیاد. اشتراکچی نوبتی ما تحت رقم 18 زاکیرова مخلصه میباشند. قدشون 1 متر و 65 سانتی متر، وزنشون 60 کیلوگرم میباشد. دوزندگی، پزندگی و شعرخوانی شوق و هوس دارند، اساساً با دختر. استقبال میگیریم دختری آرام طبیعت چخیل که خودشون درباره خودشون نوشتند. زاکیرова مخلصه. قرصکای شما. السلام ای ملتی همت بلند، السلام ای دوستانی ارجمند. با ندای رودکی امروز شما مهمانی این دبستانی دلپسند. من زاکیرова مخلصه دانشجوی کورس 3 دانشکده آموزگاری جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین می باشم. کدام استعداد خود را خود حاضر میخواهید که برای ما نشان دهید؟ شعرخوانی. شعر مرحمت. یاران همه جا لیک وطن در یک جاست. هر سنگ وطن مثال هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز است لیک بر من مادر یکتاست، تاجیکستان یکتاست. بهترین. احسن. تشکر میکنم برای شما. از کمان اگر یگان چیز خواهید که ایلوه کنید میخواید ایلوه کنید، نه میتونید توگمه ها رو پخش کنید. ما میترسیم یگان چی ایلوه کردن کس بیچاره دست گپ زدن نمیتونن. برای همین بید توگمه سرخ رو پخش کنیم. فهمه. متاسفانه مخلصه یک آمودگی خوب میبینید. مایلش خفا نشدید که؟ من فهمیدم که شما خفا نمیشید. بیننده های عزیز، ما از شهر پنجکین نمی رویم و البته که یک نشر دیگر با اشتراک گل دخترانی پنجکین برگزار میگردد و خواهد کردم با مورد است که برای چی ما از پنجکین نمی رویم. برای اینکه ما حالا فرصت پیدا نکردیم شخصا خودمون که سیر و گشت کنیم، جایهای تاریخی رو ببینیم و همزمان از لحاظی که اشتراکشون واقعا هم زیاد بودن ما یک نشر دیگر آماده میکنیم و روزهای نزدیک شما میتونید نشر مخصوص رو از شهر پنجکین ولایت سوخت تماشا کنید که آن گاه باز اشتراکشون نو و پیش از همه اشتراکشونی که واقعا هم هنر و استعداد حقیقی دارند میتوانند که به دور دوم آزمون جمهوری زیباسنم 2019 گذارند. ما رو ترک نسازید و تا برنامه های بعدی خیر.